औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी ताहिरिल मुतहहरि व अला आलिहि वसल्लम। तमाम मोअज़्ज़िज़ सामीन को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि अभी अल्लामा मौलाना साहब ने ऐलान किया कि हुस्न क़िराअत का मुकाबला शुरू किया जाता है, तो इसी सिलसिले में हमारे पहले उम्मीदवार को मैं दावत देना चाहूँगा जो स्टेज पे आएँ और तिलावत करें। हमारे पहले उम्मीदवार हैं जनाब हाफिज अनस, दारुल उलूम इस्लामिया रूहानिया, गुलशन अकबर मलिक सिटी कराची। हाफिज अनस। जी आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله